जंगल शीत दिन आरंभ हो जाइथिला। चढ़ई माने बेसी समय बाहर न रही घर भितर ही रहउथिले। अरे देख देख से गरीब कुनी केमिति छिड़ा चादर घड़ी हेची। हाँ तू ठीक कहलु। अरे कुनी तते आमे मना करथिलु ना तू आम पाखकु आसीबुनी। जानिचु तू केमिति देखा जाउचु। ए छिड़ा चादर घड़ी हे तू गोटे भिखारी परि देखा जाउचु। चुप कर तमे मानी मोर एमिति मजा उड़ाउनी। चादर भल हेउ कि छिड़ा ठंडा न लगिले हेला बुझिलो। आउ हाँ काहाकु भी गरीब कही तार थट्टा मजा करिबनी। सेमिति कले तम मानक सह केबे भल हेबनी। आमको आउ बेसी ज्ञान देनी तापरी गरीब माने ही एमिति कुहंती। हाँ ठीक कथा मो माँ कहिथिले ए गरीब मानक सह कथा हेले आमे भी गरीब होई जिबा। चलो चलो या सह कथा नही घर को जिबा। एमिति कथा ही समस्ते निज निज घर को चली गले। किरे माँ कौन हैला तू तो खेलिया पे जाइथिलु एमिति मन दुखरे काहेकि फेरिलु। माँ माँ मो पाखरे छिड़ा चादर अछि बोली केही मो सह खेलु नाहंती। समस्ते मते गरीब कही मोर मजा उड़ौचंती। मारी मो पाखरे जते बळे टंका हेबो मो तो पई नुआ स्वेटर किनि देबी। मो सुना झियोटा परा आ मन दुख करनी। ठीक अछि माँ मो पई चिंता करनी मो आ मन दुख करिबिनी। हेले माँ तुमे कुराडी धरी कोठी के जाउच। मु काठ आनिबाकू जाउछि रे माँ। जेमिति शीत बढ़ी चलीछि लागुछि किछि दिन परे ही बरफ वर्षा हेबो। हम घर बहुत दुर्बल जदि आमे काठरे मरामती न करिबा बर वर्षा हेले हम घर भांगी जिवो। माँ माँ मु भी तुम सांगरे जिबी। अरे नाई रे माँ बहुत शीत लगुची। एमिति शीतरे तू बाहर को जानी तो देह खराब हो पारी। तू घरे था मु शीघ्र काठ धरी फेरी आसीबी। तापरे माँ चढ़ी काठ आनिया पे जंगल भीतर को गला। किछि समय खोजिला परे से गोटे सुखिला गछ पाइला। से किछि काठ धरी घर को फेरिला आउ ता घर मरामती आरंभ कला। ए सबु देखि दुई काउता पाखक आसिले। अरे देख देख ए गरीब चढ़ी केमिति परिश्रम करूची देख। जा हो आमे अनेक धनी आमको एमिति कष्ट करिबाको पड़ुनी। हाँ ठीक कथा आमको आउ कष्ट करिबाको पड़िबनी। आमे एबे आराम रे बसी बसी ए शीत दिन को उपभोग करिबु। सुनो काऊ भाई काऊ भौणी तुमे जेते धनी हेले भी हलसुआ हेबा ठीक नुह। आहुरी 2-3 मास शीत रहिबो। थरे बरफ वर्षा आरंभ होई गले हाउ खाइबा मिलिबनी। आमे जेतिकी खाइबा जमा करी रखिचु ए वर्ष शीत कौन आर वर्ष शीतरे भी खाइबा खोजिबाको पड़िबनी। तो निज कथा चिंता कर चढ़ी। अरे चलो चलो घर को जिबा। एमिति कही दुई काऊ सेठारु उड़ी चली गले। चढ़ी निज घर को मजबूत कला आउ निज घरे किछि खाइबा जोगाड़ करी रखिला। अरे कौन अधा रास्ता रे मो गाड़ी खराब हो गला। सहर को जीवा पाई अनेक समय लागिबो। मु एबे मेकानिक कोठी पाइबी। आगो को जाई देखे हुए तो ए जंगल रे कोठी मेकानिक पाई जिबी। एमिति कही चिल आगो को गला। से मेकानिक खोजु खोजु राती हेई गला। राती रे बरफ पड़िला। भारी ठंडा लागुची मु आज घर को आउ फेरी पारिबिनी। हाजी राती मते एई जंगल रे रहिबाकू पड़िबो। घरे किए अछ दया करी कबाट खोल। किए तुमे आमे तो तुमको आगरु ए जंगल रे देखिनु। मु सहर को जाउथिली रास्ता रे मो गाड़ी खराब हेई गला। मेकानिक खोजिबाकू मु ए जंगल को आसीथिली। मेकानिक खोजु खोजु राती हेई गला। मते बहुत ठंडा लागुची। दया करी आज राती मते तुम घरे आश्रय देई थाओ। सकाळ हेउ हो मु चली जिबी। अच्छा जदि आमे तुमको आम घरे रखिबो ताहाले तुमे हमको कोन देबा। एबे तो मो पाखरे किछि भी नाही हेले मु कथा देउची मु जेबे घर को जिबी तुम मानक पई किछि ना किछि उपहार पठेई देबी। ना ना आमको तुम कथा ऊपर विश्वास नाही। जदि आम घरे रहिबो आगो किछि दियो नहले हमको विरक्त न करी एठु चली जाओ। काऊ माने चिल को तांको घरु बाहर करिदेले। चिल मन दुखरे आगो गला। एमिति जाऊ जाऊ चढ़ी घर आगरी से बेहोश गला। ताकू देखी चढ़ी आउ तार झियो बाहर को आसिले।
ମା ମା ଦେଖ ଏ ଅଙ୍କଲ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଲାଗୁଛି ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଚିଲ ଭାଇ ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମାରି ତୁ ଯା ନିଆଁ ଜଳିବୁ। ଚିଲ ଭାଇ ନିଆଁ ପାଖରେ ରହିଲେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବେ। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେ ନିଆଁ ଜଳାଉଛି। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଚିଲକୁ ନେଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିଲର ହୋସ ଆସିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଚିଲକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ ଭଉଣୀ, ତୁମେ ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କଲ। ମୁଁ ତୁମର ଏ ଉପକାର କେବେ ଭୁଲିବିନି। ଚିଲ ଭାଇ ତୁମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିବଣି, କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବା ଆଣିଦେଉଛି। ଏମିତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଚିଲ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ମିଟୁକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲା, ମୁଁ ଏ କାଗଜରେ ଚଢ଼େଇର ଠିକଣା ଲେଖି ଦେଇଛି। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ଖାଇବା ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବୁ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ଚିଲ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସଠିକ ଭାବରେ ଚଢ଼େଇ ଘରେ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ତାପରେ ମିଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇର ଠିକଣା ଖୋଜିଲା। ଆରେ ପକ୍ଷୀ, ଏ ଠିକଣା ଥିବା ଚଢ଼େଇ ଘର କୋଉଠି ଟିକେ କହିପାରିବୁ? ଆରେ ତୁମେ ତ ରିନୁ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଯାଉଛ। ସେ ତ ଅନେକ ଗରିବ, ଏତେ ସାରା ଜିନିଷ ସେ କେମିତି କିଣିଲା? ମିଟୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ଗଲା। ସବୁ କଥା ଜାଣି ତ କାଉମାନେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଫସୋସ କଲେ। ଆରେ ଆମେ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲେ। କାଲି ଯଦି ଆମେ ସେ ଚିଲକୁ ଆମ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଆଜି ସେ ଉପହାର ଆମେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରି କାଉମାନେ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେପଟେ ମିଟୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଧରି ମା ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ କାଲି ଚିଲ ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲୁ ନା? ସେ ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଉପହାର ପଠେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଶୀତ ଦିନର ପୋଷାକ, ଆଉ କିଛି ଖାଇବା, ଆଉ ଏ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଗକୁ ବି ରଖ। ଶୀତ କମିଗଲେ ତୁ ଏ ଟଙ୍କାରେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଏ ସବୁ କିଛି ଚିଲ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବି। ଏମିତି କହି ସେ ମିଟୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ବରଫ ପଡୁଥିଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିଲେନି। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜମା ଥିବା ସବୁ ଖାଇବା ସରିଗଲା। ବା, ଏଠି ତ ଏତେ ଗୁଡିଏ ଖାଇବା ଅଛି। କ୍ଷୀରି, ପୁରୀ, ମିଠା। ଅନେକ ଦିନରୁ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ପେଟ ପୁରା ଏସବୁ ଖାଇବି। ଆରେ ଦେଖୁଛ କଣ, ଆହୁରି ଖାଇବା ଆଣ। ଆରେ ତୁ ଶୋଇ ଶୋଇ ଏସବୁ କଣ କହୁଛୁ? ଉଠୁ। କଣ? ମୁଁ ତ ଘରେ ଅଛି। ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିଲି। ଆରେ ଯାଅ ନା, ମୋ ପାଇଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ଖାଇବା ଆଣିଦିଅ। ଅନେକ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଘରେ ଆଉ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯେତେ ଖାଇବା ଅଛି ଆମେ ଆରାମରେ ଶୀତ ଦିନ ପାର କରିଦେବା। ହେଲେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇବା ସରିଯିବ କିଏ ଜାଣିଥିଲା? ଏମିତି ଦୁଇ କାଉ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ଚଢ଼େଇ କାଉ ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ କାଉ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଖାଇବା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାରିଆଡେ ଖୋଜି ସାରିଲୁଣି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି କିଛି ଖାଇବା ନାହିଁ। ଏବେ କଣ କରିବା? ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ କେବଳ ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ହିଁ ଅଧିକ ଖାଇବା ଅଛି। ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତାକୁ କିଛି ଖାଇବା ମାଗିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଚଢ଼େଇକୁ ଆଗରୁ ଗରିବ କହି ତାର ବହୁତ ମଜା ଉଡେଇଥିଲେ। ସେ କଣ ଆମକୁ ଖାଇବା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସମସ୍ତେ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ଗଲେ। ଆରେ କଣ ହେଲା? ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲ ଯେ? ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ କହିଥିଲୁ। ଶୀତ ଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆହୁରି ଖାଇବା ଜମା କରିବାର ଥିଲା। ଆମ କାହା ଘରେ ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ବରଫ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବି ଆଉ କୋଉଠି ଖାଇବା ମିଳୁନି। ତ ପାଖରେ କିଛି ଖାଇବା ଥିଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଚଢ଼େଇ। ନା ମା, ଏମାନଙ୍କୁ ଜମା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନି। ଆଗରୁ ଏମାନେ ଆମକୁ ଗରିବ କହି ଆମର ବହୁତ ମଜା ଉଡେଇଛନ୍ତି। ଚଢ଼େଇ, ଆମେ ତୋ ସହ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲଜ୍ଜିତ। ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ନା ମା, ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରନି। ତୁମେ ମାନେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ନାଇଁ ରେ ମା, ଏମିତି କହନି। ଯିଏ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ତମେ ମାନେ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝି ସାରିଲଣି। ମୁଁ ତମ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି।
ଚିଲ ଭାଇ ଅନେକ ଖାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ କରି ଶୀତ ଦିନରେ ଖାଇବା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣି ଦଉଛି। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ଅନେକ ସାରା ଖାଇବା ଆଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲା। ସତରେ ଚଢ଼େଇ ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ବି ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦରେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମିଳିମିଶି ରହିବୁ। ସବୁ ଚଢ଼େଇ କାଉ କଥାରେ ରାଜି ହେଲେ ଆଉ ମା ଚଢ଼େଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଳିମିଶି ରହିଲେ।